Hi, Assalamualaikum, and very good morning because I'm in morning, so very good morning. Today we will do some exercise on the internal force convection. Force convection. This is the question that I collect from textbooks. Okay, 8.77E. E stand for electronic, so there's no specific solution for this question. Let me read through for you. The hot water needs of household are to be met by heating 55 degree Fahrenheit, to be met by heating the water from 55 Fahrenheit to 200 degree Fahrenheit, which means that the inlet temperature here is 55 degree Fahrenheit and the outlet is 200 Fahrenheit by a parabolic solar collector at the rate of 4 pound per second. Okay, 4 pound per second is the rate. The same goes with the inlet because kita ada sama kan, masuk sama dengan keluar. So kalau keluar 4 pound per second, maksudnya masuk pun sama 4 pound per second. Okay, the water flow through 1.25 inch diameter thin aluminum tube whose outer surface is black anodized in order to maximize its absorption ability. Okay, the center line of the tube coincides with the focal line of the collector, and the glass sleeve is placed outside the tube to minimize the heat losses. Okay, ada satu diameter tube 1.25 inci diameter diletakkan di antara aluminium tube. Ni aluminium ni, parabolic collector ni aluminium lah ni, di mana aluminium tu outer dia black display black lah. Kemudian tujuan dia adalah untuk maximize solar absorption ability. Kemudian the center line of the tube ni, center line of the tube, dia ada sleeve glasses. Tujuan sleeve glasses ni diletak di antara tube tu untuk minimize the heat loss. Okay, read again. If solar energy is transferred to water at net rate of 350 BTU per hour per feet length, determine the required length of parabolic collector to meet hot water requirement of this house. Also, determine the surface temperature at the tube at the exit. Okay. Soalan ni dalam unit, dia bukan unit metrik, so empirical unit. So kita selalunya avoid lah untuk menjawab soalan-soalan seperti begini, sebabnya dia memerlukan constant value yang berbeza daripada formula yang kita belajar. Okay, so kalau you lihat kat sini, soalan dia ialah dia minta kita mencari berapa panjang L ni, sistem ni, berapa panjang dia diperlukan L supaya air yang masuk itu 55 Fahrenheit dan keluar dia 200 Fahrenheit. Yang dia nak ni lah 200 Fahrenheit ni. So berapa panjang L yang diperlukan? Kenapa panjang L diperlukan? Sebab dipanaskan air itu menggunakan solar, pakai solar. So solar yang expected transfer from solar energy to water di sini 350 BTU hour per feet. Okay, per feet. So di sini dianggarkan lebih kurang 350 lah. Kalau kita dipanggil 350 watt hour, watt tu dalam hour lah, per feet, per length. Berapa panjang L diperlukan so that 350 watt ni per length ni boleh panaskan daripada air yang bersuhu 55 degree Fahrenheit to 200 Fahrenheit with the rate of 4 pound per second. That's the question number 1. Berapa
length yang diperlukan, berapa panjang sistem tu diperlukan. Yang keduanya ialah also calculate the surface temperature of the tube at the exit. Okay, surface temperature di sini TS berapa? Sebab ni exit kan, water exit, sini inlet. So berapa TS, surface temperature dekat exit? So L dengan TS. So question ni ialah question internal force convection, sebab internal force kan sini, internal force convection. So to solve this question ataupun to tackle this question, so first kita pun menggunakan metric problem instead of empirical problem. So mari kita buat soalan tu menggunakan metric problem. For example, here we have a solar collector. Same, sama soalan tu, cuma kita tukar saja nombor-nombor dia. Okay, kita ada 350 ni watt per meter, berapa solar yang dia boleh serap sistem tu. Kemudian exit temperature dia lebih kurang 85 degree Celsius, inlet temperature dia 30 degree Celsius. Kemudian dia ada m dot ataupun mass flow rate lebih kurang 1.2 kg per second. Diameter dia kita letak 1 cm, diameter tube tu. Okay, cari panjang sistem tu diperlukan L. Kemudian cari TS, bukan di sini tapi di sini. Okay, cari TS. Surface temperature dekat exit. Okay, surface temperature dekat exit. So untuk menyelesaikan soalan ini, kita boleh cari L tu dulu. Kita boleh cari L tu dulu. Okay, let me change the color. How to solve this? Solution. Since saya dah tulis find di sini L and TS, so saya kena cari dua benda lah untuk soalan ni. Solution. We know that Q equal to M dot CP T exit tolak T inlet. Okay, kita tahu unit Q ni ialah watt, bukan? Kemudian kita lihat dekat soalan ini, dia bagi kita satu solar rate, di mana untuk 1 meter lebih kurang per meter kan, untuk 1 meter lebih kurang 350 watt. So you expect that nilai yang kita dapat di sini Q equal to MCP T exit tolak T inlet dapat watt. Kalau kita bagikan dia dengan watt per meter yang sini, setiap meter lebih kurang 350 watt, so kita akan dapat berapa meter kan? Ni akan potong, ni akan potong, M naik atas. So kita akan dapat berapa panjang dia lah. Betul? So di sini M kita ada 1.2 kg per second. T exit kita ada 85 degree Celsius. T inlet kita ada 30 degree Celsius. Dan CP kita tak ada. How to find the CP? Constant heat, kita menggunakan table lah, tapi nak melihat pada suhu yang mana. So kita memerlukan T bulk equal to T exit plus T inlet divide by 2. Okay, 85 plus 30 divide by 2 lebih kurang jawapan dia ialah sorry, 57.5 degree Celsius. So you lihatlah dekat table. You nak lihat table apa ni? Air properties ataupun water properties. Sekarang ni kita nak lihat water properties, sebab yang dalam pipe ni ialah water. So kita lihat water properties lah. Water properties at 57.5 degree Celsius. Kalau you lihat
dekat table kita akan dapat row untuk water pada 57.5 degree Celsius lebih kurang. Saya ada ambil nilai-nilai dia baru tadi. Mana dia? Row dia ialah 984.25 kilogram per meter cube. K, conduction, heat transfer conduction K 0.6515 watt per meter Kelvin. The K and the CP itself, kita nak guna CP, just collect saja raw K CP, sebab yang saya tunjuk ke sini macam nak guna CP saja kan, but later on kita akan guna lagi benda-benda yang rho dan K dan seterusnya ni. CP yang saya jumpa ialah 167.3 Joule kg Kelvin. Prandtl number 3.12 and the mu dynamic viscosity 0.4855 times power 3 kilogram meter second. Alright, so kita continue lah. Q equal to m dot 1.2. Make sure dia kilogram per second, not gram per second. CP kita ialah 1673. T exit kita ialah 85. T inlet kita ialah 30. So you can dapat 110 110.418 kilowatt. Okay, kilowatt. So yang dia nak cari L. So L equal to 110.418 kilowatt divided by 350, right? 350. Okay, 350 watt. Make sure ni, nampak ni darab 10/3. Darab 10/3. So you get length of lebih kurang 315.48 meter panjang yang diperlukan untuk sistem ni. Bila kita ada satu air pada suhu 30 degree Celsius dan kita nak air yang keluar pada pipe tu ialah 85 degree Celsius menggunakan solar collector yang dia punya rate 350 watt per meter dia boleh collect. So kita memerlukan panjang sistem tu ialah 315.48 meter. Okay, lebih kurang 315.5 lah meter. Okay, next kita boleh dapat soalan nombor 1 kita, L. Sekarang kita nak cari TS. If you remember the question, not the question, the formula of this Q dot equal to H T surface divided minus T exit. Sebab T exit ni boleh bertukar, sama ada T inlet, T exit ataupun T di mana-mana lah. Sekarang ni soalan dia ialah berapa surface temperature pada exit. So dia akan tolak T exit lah. Kalau berapa surface temperature pada inlet, dia akan tolak T inlet di sini. Okay, so we know that Q dot here is equal to Q besar divide by A surface, right? Equal to Q dot. So Q kita ada Q 110.418 kilowatt. AS kita tak ada, surface temperature of that cylinder. So luas lilit ini pi D, pi darab 1 darab 10⁻⁻², darab panjang dia berapa? 315. Okay, macam ni lah nak kira dia. That's why kita kena cari L dahulu. Okay, so dapat surface temperature
surface temperature dia saya kira tadi lebih kurang 9.91 meter square. Right. So, kita dapat Q dot ialah 110.418 darab 10 kuasa 3 bahagi 9.91, then we got Q dot equal to 11.14 watt per meter square. Okay, baru dapat Q dot. Sekarang ni kita nak cari nilai TS. Okay, T inlet kita dah ada, TS kita belum dah ada kat sini, belum ada lagi. Saya bulatkan sikit. TS kita tak ada, so H pun kita tak ada lagi. So kita tahu H ni kita boleh dapat daripada Nusselt number. Sebab Nusselt number formula dia ialah NU H untuk internal convection, so dia D lah. Kalau dia external convection, dia L kat sini, divided by K, kan. So Nusselt number yang ni depend on yang equation ada Prandtl dengan Reynolds tu, dia depend on what kind of flow regime. Okay, sama ada turbulent ataupun laminar. So in that case, kita kena guna Reynolds number. Kita nak tahu dia turbulent atau laminar. So Reynolds number rho V average D over mu. Okay, problem lagi, kita tak ada V average. V average kita tak ada. Dalam soalan ni kita nak H kan. Dalam equation ni kita nak H. D kita ada, K kita ada. Sebelum kita nak gunakan Nusselt number ni, kita nak kena tahu dia regime yang mana, sama ada laminar ataupun turbulent. So in that case, kalau kita nak uji dia laminar atau turbulent, kita gunakan Reynolds number problem, Reynolds number equation. So kita tulis balik equation Reynolds number rho V average, sebab kita internal problem, internal force convection, so dia V lah, V average, kemudian times by D, divide by mu. D kita ada, rho kita ada, mu kita ada. Yang ni rho dari table, mu dari table, D dari soalan. V average kita tak ada. Tapi sebenarnya V average kita boleh cari. Dari mana? Kita tahu M dot yang dibagi M dot equal to cross sectional area of pipe times V average time rho. So V average ada kat sini. Cross sectional area untuk pipe tu boleh cari, rho ada. So kita boleh dapatlah V average. So V average di sini ialah V average ialah M dot divide by cross sectional area time rho. So cross sectional area kita ialah pi over 4 D square, pi 4 D 1 darab 10 kuasa negatif 2 kuasa 2, kan. So V average you masukkan rho ada di atas ni. Mana rho kita? 984. M dot kita ialah 1.2. Cross sectional area saya kira tadi berapa? Sorry. Oh, saya tak kira pun berapa. Tapi saya kira lamsam lah tadi. Ni SC sini 9.84. Bukan 984 dot. So V average dapat lebih kurang 15.52 meter per saat. Okey, kita dapat 15.52 meter per saat. So you can imagine lah apa ni V average untuk dalam pipe ni
Pipe ni kan kita lalukan di air kan pada kadar 1.2 kg per second. Tapi kita nak tahu laju berapa air ni. So kita dah kira tadi lebih kurang 15.52 meter per saat. Kalau awak tukar kepada kilometer per hour ni besar ni. Nak dapat 15.52 meter per saat ni sebenarnya susah lah. So dia sangat besar ni V average. Kalau soalan tu minta awak try evaluate benda ni lah, V average ni 15.52, dia susah nak sampai untuk satu-satu air tu. Tapi boleh sampai, tapi dia agak susah lah. Selalunya air rate dia tak lebih daripada 10 pun, 10 meter per saat maksud saya. Kadang-kadang 3 meter per saat, 5 meter per saat, 7 meter per saat. Tapi ini sampai ke 15.5 meter per saat. So dia agak sukar satu-satu pump tu nak sampai 15.5 meter per saat. By the way, kita dah dapat V average, so we can try sama ada flow tu turbulent ataupun laminar. Okay, gunakan Reynolds number. Cos Reynolds number equal to rho 984 times V average 15.52 time D diameter 1 darab 10 kuasa negatif 2 divided by mu. Where's my mu? 0.4855 kuasa 3 negatif 3, 0.488 darab 10 kuasa negatif 3. So if you solve this Reynolds number, you get 31470. This is more than 10 lah, more than 10,000. Sorry, this is 0. So dia turbulent. Bila turbulent, you kena pakai Nusselt number formula turbulent lah. Nusselt number untuk turbulent, untuk internal flow turbulent ialah 0.023 Reynolds number 0.8 Prandtl number 0.4. Okay, saya ada tengok quiz awak, ada beberapa orang dia cari friction factor. Friction factor tu dia ada formula dia yang lain lah. Bila dia cari friction factor, but dekat Nusselt number dia tak ada pula friction factor. Buat apa cari friction factor? Sebab awak kalau awak gunakan awak cari F friction factor, tapi Nusselt number awak tak ada term of friction factor, apa gunanya cari friction factor ni? Kan saya beritahu Nusselt number ni ada macam-macam bentuk. Ada yang menggunakan friction factor, ada yang Prandtl number dia ni depend on cooling, ataupun dia depend on heating value dia. So awak cari friction factor, and then after that awak gunakan Nusselt number yang tak ada friction factor term. So what the point of finding the friction factor? Saya nampak ada beberapa orang yang buat macam tu. Tak tahulah sama dia meniru ataupun dia tak faham. Tapi cara macam tu memang salah lah. Bagi saya tu memang salah besar lah. Okay, wait for a moment. Saya try to so, you ada Nusselt number punya formula, you solvekan Nusselt number formula ni, so that you boleh dapat 0.023 Reynolds number 31470 power 8 Prandtl number 3.12 tadi saya dapat melalui table power 0.4. So you punya Nusselt number di sini ialah Nusselt number you ialah di sini 284.57. So you can dapat H lah. Okay, ni melalui formula ni
So Nasert darab K divide by D. Nasert darab K divide by D. So Nasert U 284 57. KU dalam table tadi berapa? KU 0.65 6515 and divide by D. 1 darab 10 negatif 2. So you dapat H. HU ialah 18.54 kilowatt per meter square degree Celsius. Okay. Then you continue gunakan formula Q dot H T surface tolak T exit. You nak cari T surface, so T surface equal to Q divide by H plus T exit, right? So you dapatlah T surface you. Q dot kita tadi berapa di atas? 11.14. Tak ada kilo ke? Q dot kilo ni, kilowatt. Macam tak logik dia. Tak ada kilowatt. Okey, 11.14 darab 10 kuasa 3 18.54 darab 10 kuasa 3 tambah T exit ialah 85 degree Celsius. So TS you dapat 85.60 degree Celsius. Right, you dapat. So you dapat L dan you dapat T surface pada exit. Okay. Hope you can try this question. Soalan ni biasalah, soalan buat sendiri. Kalau you dah tak ada soalan sangat, contohlah macam you dah buat semua soalan kan yang dalam buku tu, kemudian you nampak soalan dia dalam empirical dimension, so you selalunya memang tak buat lah. Kalau dulu waktu saya belajar dulu, soalan yang empirical tu kita orang convert dia, jadikan dia metric unit, so kita boleh guna ataupun kita boleh buat dia lah. In that case, kalau macam awak pun sama, kalau you betul-betul eager nak menguasai satu-satu subjek tu, macam tu lah cara dia. You buat soalan banyak-banyak. Kalau soalan tu tak boleh, you try tanya lecturer macam mana. Kalau dah ada soalan lagi, you try. Itu sampai maksimum lah tu. You try convert that question. Okay. So this is the answer for T surface at the exit 85.60 degree Celsius. Kalau dia suruh you evaluate soalan ni, you boleh evaluate bab kat sini 315 meter. Tahu berapa panjang 315 meter ni? Hampir setengah padang lah kan. Kalau you punya sistem tu nak letak dekat rumah dengan panjang yang 315 meter ni, tahu kan, satu padang tu pusingan dia ialah 400 meter. Tapi you sistem tu perlukan 315 meter. Maksudnya tak efisien pun sistem tu. Dia perlukan satu sistem yang sangat panjang, semata-mata nak panaskan air daripada 30 degree Celsius kepada 50 degree Celsius menggunakan cahaya matahari. So tak efisien pun. Itu satu. Dia memerlukan panjang yang sangat panjang of the system. Nombor duanya ialah you perlukan satu pump yang sangat kuat. You kira tadi, you nampak V average dia ni 15.52 meter per saat. Almost bukan impossible, tapi boleh nak sampai 15.52 meter per saat. Cuba awak try convert pada kilometer per hour. Berapa laju dia ni? Sangat laju, 15.52 meter per saat ni. So that's the thing. You need to nilaikan
sistem tersebut. Kalau soalan tu minta you nilaikan, bagi penilaian, satu penilaian dia, length dia memang tak masuk akal, 315. Kemudian V average dia 15.52 meter per saat diperlukan. Okey, tak masuk akal. Okey, saya rasa itu saja. Itu saja untuk hari ini. That's it. Next time ataupun hari Selasa nanti kita akan masuk natural convection. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.